अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। कुर्लुश उस्मान सीरीज कहानी में मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ मद्दाहों के दिलों में जगह बना रही है। बोरियत का एहसास दिलाती कहानियाँ खत्म हो तो नए वाक़यात मद्दाहों को बहुत मतवज्जे करते हैं। ख़ुसूसन सीरीज का तमाम कहानी का रुख बदल देना दिलचस्पी को बढ़ा देता है। बुरसा जब से सीरीज का हिस्सा बना है, कहानी का तजस्सुस ही बढ़ चुका है। उस्मान बे के ख्वाब और हकीकत दोनों में ही बुरसा के सीन्स मद्दाहों को अपना दीवाना बनाए हुए हैं। उनका बामायनी ख्वाब और फिर बेस बदले बुरसा का जायजा लेना जबरदस्त सीन्स थे। अब इन इलाकों से उस्मान बे और मद्दाहों की आने वाले दिनों खूब वाकफियत देखने को मिलेगी। फिलवक्त यूँ लग रहा है कि आइंदा एक साथ में कहानी नए सिरे से शुरू होगी। एक नया विलन कॉन्स्टेंटाइन पैलियोलॉजिस्ट तजस्सुस को बढ़ाएगा, साथ ही बहुत से अधूरे वाकयात में मुकम्मल होंगे। सबसे अहम सवाल तो होलोफिरा के बुरसा जिंदान में होने से मुतालिक है। क्या वो कई सालों तक जिंदान में पड़ी रहेगी या फिर कॉन्स्टेंटाइन के साथ उसकी शादी तय होगी? और हानवे और होलोफिरा की शादी क्या इसी सीजन के इख्तितामी वाकयात में शामिल होगी? तो गाय क्या सीरीज का बहुत अहम हिस्सा है और क्या जल्द वो किसी तारीखी किरदार में बदलने वाला है? क्या वालेंस नामी पुराने विलन की वापसी होगी जो गुज़िश्ता सीजन में मुसालून में बदल गया था? इसके अलावा बात करेंगे कि सीरीज आखिरी एक साथ में कौन से जंगी वाकयात दिखाएगी। क्या उस्मान बे की फतूहात दिखाई जाएंगी या फिर ये सीजन उनको दरपेश मुश्किलात पर ही खत्म होगा? तमाम अहम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुर्लुश उस्मान सीरीज ने एक अहम उस्मानी दौर को बयान करते हुए ये सीजन भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। चंद गिनी चुनी एक साथ ही बाकी रह गई हैं। इन्हीं इख्तितामी वाकयात के हवाले से मद्दाहों का तजस्सुस अरूज पर पहुंचा हुआ है। और फिर जैसे सीरीज ने गुज़िश्ता कहानियां मुकम्मल की, यूं लग रहा है कि इस सीजन के आखिरी मरहले में बहुत से सरप्राइज छुपे हुए हैं। एक तो नए विलन की आमद का सुनकर सबकी दिलचस्पी बढ़ रही है, फिर उस्मान बे का एक्शन भी इन वाकयात में काबिले तारीफ होगा। लेकिन क्या ही शानदार सीन्स हो जब ये टकराव बुरसा के लिए हो रहा होगा। उस्मान बे तो इज़्निक से शुरू होकर बुरसा बल्कि कॉन्स्टेंटिनिया की तजारत भी रोक कर मुहासरे का ऐलान कर चुके हैं। यकीनन इस पर बाज़ंतीनियों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल भी सामने आना है। कॉन्स्टेंटाइन के आने से कबल ही उसके नाम पर जो हंगामा मचा है, सब उसे मैदान में देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ऐसे में एक और बहस छिड़ गई है कि ये पुराना विलन ही है जिससे मद्दाह वाकिफ है और वो अपना नाम बदल चुका है। इस बारे भी बात करेंगे। पहले उसकी आमद और होलोफिरा के साथ उसकी कहानी के जुड़ने की तरफ आए तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि होलोफिरा का किरदार यहाँ बहुत अहम होगा। बुरसा में होलोफिरा की शादी तय होगी, इस बारे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कॉन्स्टेंटाइन से ही जोड़ने की कोशिश की जाएगी? अब ये सवाल उठ रहा है। व्यूअर्स, फिलहाल तो होलोफिरा खातून को जिंदान में दिखाया जा रहा था। कमांडर एलेक्सियस ने तो यही कहा था कि होलोफिरा को जिंदान में रखा जाएगा और इसका फैसला कॉन्स्टेंटाइन ही आकर करेगा। अब इम्कान है कि कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद जब होलोफिरा से मुलाकात हो तो हालात ही पलट जाएं। यानी कॉन्स्टेंटाइन एक नौजवान विलन होगा, ये तो वाज़ेह है। अब यही मुमकिन है कि कॉन्स्टेंटाइन होलोफिरा खातून की खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा और उससे शादी करना चाहेगा। इसी सूरत में वो उसे जिंदान से बाहर भी निकाल सकता है। ये ना भी हुआ तो बुरसा के गवर्नर के साथ होलोफिरा की सेम स्टोरी दिखाई जाएगी, मगर ज्यादा इम्कान है कि इसी दफा ये वाकया कहानी का हिस्सा बन जाएगा। होलोफिरा खातून का मकसद पहले से ही बुरसा में रहकर उस्मानियों की मदद करना था। यूं वो कॉन्स्टेंटाइन के करीब हो जाएगी और अहम मालूमात उस्मान बे तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बुरसा की फतह तक होलोफिरा वहीं रहेगी? तो व्यूअर्स, ऐसा होने के इम्कान कम है। अगर कॉन्स्टेंटाइन के साथ उसकी शादी के हवाले से मामला तय पाए तो ये किस्सा यहीं तमाम हो जाएगा। यानी होलोफिरा फिलहाल बुरसा में उस्मानियों की मदद करेगी और कॉन्स्टेंटाइन की शादी की पेशकश के बाद अगर मामला बिगड़े तो इस सूरत में भी ओरहान बे से मदद तलब करेगी। यो कॉन्स्टेंटाइन उस्मानियों के हाथों अंजाम को पहुंचेगा और होलोफिरा उनकी बहू बन जाएगी। क्या इसी सीजन का इख्तितामी वाकया होलोफिरा की ओरहान बे से शादी होगा? सब इस पर ध्यान दे रहे हैं। व्यूअर्स, कॉन्स्टेंटाइन लंबा अरसा रहने वाला किरदार तो नहीं होगा, लेकिन अगर इन बकिया एक साथ पर तवज्जो दें तो सीरीज में यही वाहद अहम वाकया नजर आता है। वैसे कोई बड़ी तारीखी जंग या फिर फतह तो नहीं दिख रही जिस पर सीजन का खात्मा किया जा सके। इसलिए यूं लग रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन के खात्मे और होलोफिरा के वापस आने के बाद ओरहान बे और होलोफिरा की शादी इस सीजन फिनाले का सबसे जबरदस्त सरप्राइज होगी।
اس کے علاوہ قسطنطین کے حوالے سے کچھ اور افواہیں بھی پھیل رہی ہیں۔ جیسے ہی بورسا کے خطرناک کمانڈر کی آمد کا ذکر ہوا، اس کا نام قسطنطین پیلیولوگس بیان بھی کیا گیا۔ پھر بھی کچھ مداحوں نے سوال کیا کہ شاید پرانا ویلن والنس ہی اس روپ میں سامنے آئے گا جسے کمانڈر موزالون میں بدل دیا گیا تھا۔ اب سب کو لگ رہا ہے کہ یہ کردار ماضی میں ادھورا رہا تھا اور شاید اسے ہی سیریز قسطنطین کے طور پر سامنے لائے گی۔ جب اس نے گزشتہ سیزن میں عثمان بے کے خلاف کوہ نثار کی جنگ لڑی تو اس دوران وہ مارا نہیں گیا تھا بلکہ بورسا واپس چلا گیا تھا، حالانکہ اسے متاثر کن ویلن سمجھا گیا تھا، مگر پھر بھی سیریز اسے واپس نہیں لائی۔ اور اب جب بورسا کے خطرناک کمانڈر کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو سب کا دھیان اسی پر گیا ہے۔ ویورز، یہاں موزالون کی واپسی کا تو کوئی امکان نہیں، ہاں مگر یہ کردار ویسا ہی ہوگا جو ان اختتامی اقساط میں ادھم مچائے گا اور تھوڑے سے عرصے میں ہی اس کا کردار مکمل بھی ہو جائے گا۔ اس بارے تو ہم بتا چکے ہیں کہ نیا شامل ہونے والا اداکار اس روپ میں سامنے آ سکتا ہے، یعنی ڈینیس زیون ہی قسطنطین کے کردار کے لیے چنے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جس موضوع نے گزشتہ قسط میں سب کو متوجہ کیا وہ توغائے کے حوالے سے تھا۔ ابراہیم بے کا خاص آدمی جو پہلے دن سے ہی سب کی دلچسپی کو بڑھا رہا تھا، اس کی اچانک بدلتی کہانی سیریز پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ توغائے کے سامنے آنے سے پہلے جب اداکار نے سیریز میں شمولیت اختیار کی تھی تو تبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اہم ذرائع کی خبروں کے مطابق توغائے کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ وہ عثمان بے کے خاندان سے جڑے گا۔ یہ کیسے ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، فی الوقت اس کے عثمان بے کے صف میں آنے کی بات کی جائے تو ایسے ہی ایک وقت میں کونور بے بھی رکے تھے جو اب عثمان بے کے خاص کمانڈر اور ان کی فوج کے سپہ سالار بن چکے ہیں۔ ماضی میں بھی دوسرے قبائل سے کچھ ایسے کردار ابھرے تھے جنہوں نے کائیوں سے وفاداری کی مثالیں قائم کر دی تھیں، تو غائب بھی کیا ایسا ہی کردار ہو سکتا ہے؟ سب اسی بارے سوچ رہے ہیں۔ ویورز، یہ تو طے ہے کہ ان واقعات کے چلتے توغائے ابراہیم بے کے ارادوں سے واقف ہو چکا تھا اور اسے عثمان بے کا اصل مقصد بھی پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ ابراہیم بے حقیقی جہاد کے راستے پر نہیں ہے اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس میں شک کی کوئی بات نہیں کہ وہ سیدھا جہاد کے اصل دیوانے عثمان بے کی طرف آئے گا۔ اس کا عثمان بے کے صف میں آنا تو بہت خوشائن ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، امکان ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کسی تاریخی کردار میں ڈل جائے، لیکن کیا وہ عثمان بے کے اکلوتے داماد کا اعزاز بھی حاصل کر لے گا؟ اس بارے آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ عثمانی فتوحات کا ذکر کریں تو اس سیزن کے آخر میں کوئی بڑی تاریخی فتح نہیں ہوگی، بورسا اور ازنک کے محاصرے پر توجہ دی جائے گی، ان کے راستے اور تجارت روکی جائے گی۔ چونکہ یہ محاصرے بہت طویل چلنے والے ہیں اس لیے اس کے پیچھے کی منصوبہ بندی ابھی سے دکھائی جائے گی۔ عثمان بے ارد گرد کے قلعوں اور حصاروں کا کنٹرول حاصل کریں گے اور کچھ قلعے تعمیر بھی کریں گے جو اس محاصرے کا سب سے اہم پہلو ہوں گے۔ ویورز، کیا توغائے کا موضوع آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔